ତ ନମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ଆଜିର ସେସନ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ 7ଟା ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଜି 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଛୁଟି ଥିବ, ତ କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜ ତ ଖୋଲା ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ପୁଣି ଥରେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 2023 ମସିହାର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ରହିଛି ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଆଇ ବଟନ୍ରୁ, ତ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଡେଇଲି ବେସିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ହେଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ୱିକଲି ଯେଉଁ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ସେସନ୍କୁ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ସେ ପ୍ରଣାଳୀ କିଦୃଶୀ? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପାଠରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଗଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଅବରୋହ ଆରୋହ, ଅବରୋହ ଆରୋହ ଅଥବା ପରିಯೋଜନା। ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଣାଳୀ, ତାପରେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି 2ଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ତାପରେ ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ପରିయోଜନା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ପଦ୍ଧତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯଦି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାକରଣ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅବରୋହ ଆରୋହ, ମାନେ ସମାନ ରୂପରେ କହିପାରିବେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲିଛି। ତ ଏହି ଆରୋହ ଅବରୋହ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପାଠ ପଢ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସହଜରେ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଫାଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା 6, 7, 8 ପାଇଁ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 6, 7, 8 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2010 ମସିହାରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2011 ମସିହାରେ 7 କ୍ଲାସ୍ରେ, 6 କ୍ଲାସ୍ରେ 2010, 7 କ୍ଲାସ୍ରେ 2011, ସେହିଭଳି 2012 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଏଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2013 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟି ରହିଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ କରାଗଲା? ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ତ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଉଦାହରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଆସିଥାଏ ବା ନିୟମ ଆସିଥାଏ। ନିୟମରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉଦାହରଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିଟି ଆପଣ ଅମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅଥବା ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପୁସ୍ତକମ୍ ଅସ୍ତି। ଗୋଟେ ବହିର ନାଁ ଅଛି ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟା ଅଛି ଏ ବହିଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ମାନେ ଏଇ ବହିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି? ଧର୍ମ ସହିତ, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଅଥବା ଅନୁବାଦ ସହିତ। ତ ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଉଛି ଅନୁବାଦ ସହିତ। ଆଉ ଏ ବହିଟା କିଏ ଲେଖୁଛି ନା ଏ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକର। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି, ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିରୁ ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକର। ସେ ଏହି ବହିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟ 1, ଏ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟ 2, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ବହି ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିକି ସେ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ବା 4ଟା ସୋପାନ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁବାଦ ଶିଖେଇବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବ୍ୟାକରଣ ଅଭ୍ୟାସ। ବ୍ୟାକରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ଥିବ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ବା 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ଦେଉଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମାର ବେସ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କାରକ ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁବାଦ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଭଳି କିଛି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଉଥିଲା ନା ଅଭିପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୋସେସଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ଅଛି 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମର ଜଣେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 10ଟା ଅନୁବାଦ ଦେଇକି ଯିବେ। କେମିତି ଲେଖିବା ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିକି ଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେଇଭଳି ଆଉ 10ଟା ଅନୁବାଦ ଲେଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିକୁ ଫଲୋ କରିବାଟା। ତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖାଇଦେଲା ବ୍ୟାକରଣଗତ ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ହଁ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ମାତୃଭାଷା, ତାର ମାତୃଭାଷାରୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କ'ଣ ପ୍ରୋସେସଟି ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆଦୌ ବୟସିକ
ଏ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଶ୍ଲୋକଟା? ନା ଆଦୌ ବୟସି ନାଧିତମ୍ ଦ୍ୱିତୀये ନାର୍ଜିତମ୍ ଧନମ୍, ଆଦୌ ବୟସି ନାଧିତମ୍ ଦ୍ୱିତୀये ନାର୍ଜିତମ୍ ଧନମ୍, ନାଇଁ ତୃତୀये ନାର୍ଜିତମ୍ ଧର୍ମ ଚତୁର୍ଥେ କିମ୍ କରିଷ୍ୟତି। ତ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ଵକୁ ଦର୍ଶାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ଲୋକଟି ଥିଲା। ଆଦୌ ବୟସି ନାଧିତମ୍, ନ ଅଧିତମ୍, ପ୍ରଥମ ବୟସରେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାର୍ଜିତମ୍ ଧର୍ମମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ନାର୍ଜିତମ୍ ଧର୍ମମ୍, ସରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନ, ଆଦୌ ବୟସି ନାର୍ଜିତମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାର୍ଜିତମ୍ ଧନମ୍, ଦୁଇରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନାର୍ଜିତମ୍ ଧର୍ମମ୍, 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥେ କିମ୍ କରିଚ୍ଛତି, 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ନାଧିତମ୍। ଆଦୌ ବୟସି କିମ୍, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରାଥମିକ ବୟସଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଅଧ୍ୟୟନ, ଅର୍ଜନ, ଏବଂ ଅର୍ଜନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତପ କରିବା। ତ ଆଦୌ ବୟସି ନାଧିତମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାର୍ଜିତମ୍ ଧନମ୍ ତୃତୀୟ ନାର୍ଜିତମ୍ ତପଃ ଚତୁର୍ଥେ କିମ୍ବା କରିଷ୍ୟତି, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୋଭାର୍ୟା, ମନୋଭାର୍ୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି? ମନୋଭାର୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏକପଦୀକରଣ କରିବାକୁ କହିଛି। ମନୋଭାର୍ୟା ଏକପଦୀକରଣ ମାନବୀ, ମନବୀ, ମାନି, ମନାବୀ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ PDF ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ୟାକୁ ଫଲୋ ଦେଖିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରୂପରେ ହେଇଯିବ। ତ ପାଖାପାଖି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯଦି ହେଇପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ଆସିବ। ମନୋଭାର୍ୟା ଏକପଦୀକରଣ, ମନୁଙ୍କର ଭାର୍ୟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ୱୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାତାତ୍ ଜ୍ଞାତମ୍ ପ୍ରତି କା ପଦ୍ଧତି। ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ କୁହାଗଲା? ନ ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷରୁ ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ନେବା। ଅଜ୍ଞାତାତ୍ ଜ୍ଞାତମ୍ ପ୍ରତି, ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ହର୍ବଟ ପଦ୍ଧତି ଅଥବା ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି। ଅଜ୍ଞାତାତ୍, ଅଜ୍ଞାତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଣିଥିବା। ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ଜାଣିବା ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଏଇଟାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଗଲା? 80 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଏଠି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଲେ କ'ଣ? ଅଜ୍ଞାତ ଅର୍ଥ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ସୂତ୍ରଟା କୁହାଯାଉଛି। ସୂତ୍ରଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା କ'ଣ ଅଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଉଦାହରଣ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକମ୍ ସୂତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ୟଣ ସନ୍ଧି। ତ ୟଣ ସନ୍ଧି ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ୟଣ ସନ୍ଧି। ୟଣ ସନ୍ଧିର ନିୟମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁକି ରହିବେ, କ'ଣ ଆସିଲା ମାଷ୍ଟର ସିଧା କହିଲା ୟଣ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା ବୋଲିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଅଜ୍ଞାତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ସୂତ୍ରଟା ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସୂତ୍ରଟା ଲେଖିଦେଲି, ତା ବିଷୟଟି ବୁଝେଇଦେଲି, ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ତାପରେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସୂତ୍ର ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଛାନି ହେଇକି ଅନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହେଲା, କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲି, ବହି ବାହାର କରେଇଲି ପିଲାଙ୍କର, ବହି ବାହାର କରିକି ସେଇଠି ୟଣ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଯାକ ଶବ୍ଦକୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲି। ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ାକ ବହିରେ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିବ ସନ୍ଧିରେ, ୟଣ ସନ୍ଧିରେ, ତା ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲି। ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି, ତାକୁ ବିଭାଜନ କଲି, ତାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ସେଇଠି ବୁଝେଇଲି କ'ଣ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ରହିବ ଇ ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଠି ୟଣ ସନ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଉ ୟଣ ସନ୍ଧିର ନିୟମ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣଟି ଜଣାଥିଲା, ସୂତ୍ରଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସହଜ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମଟାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉଠିକି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସୂତ୍ର ଆସିଥିଲା, ସୂତ୍ର ଥିଲା ଅଜ୍ଞାତ, ଜ୍ଞାତ ଥିଲା ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ସୂତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, ଉଦାହରଣ ଜଣାଇଲେ, ଉଦାହରଣର ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଥିଲା, ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାତ ଟୁ ଅଜ୍ଞାତ।
ठीक अच्छे यही क्षेत्र में पिलाମାନଙ୍କର बहुत डाउट एक्चुअली हुए तो ये डाउट गुड़ी को आपण मैंने सर्वदा माने परीक्षा वाले क्लियर करने ये कनसेप्ट जब क्लियर थी आराम से आपको डाउट क्लियर हो नेक्स्ट देखा कक्षा या परिवेश संस्कृतमय सैत क्लासटा आपंकर पूरा पूरी कौन हबार अच्छी ना संस्कृत माने क्लासटा संस्कृत क्लास भाग लगे अच्छे से कौन करा पड़ो फास्ट कथा हूँ आपन को संस्कृत क्लासटा जब आप संस्कृतमय करार अच्छी तेल आपन को फास्ट संस्कृत आचरण करा पड़ो ए प्रायतः कॉलेज रे आम देखुचु संस्कृत क्लास गुड़ी को संस्कृत क्लास भली न था कौन था ना नॉर्मली ओडिया भाषा रे हो बा ओडिया रे प्रायतः पढ़ा जाए जब पिलांकर आपन क्लासरूम जो संस्कृतमय करिया चाहउछन्ती ताल सेठी आपन कोन करिया पड़िबो ना सेठी आपन को को पद्धति आचरण करिया पड़िबो ना सेठी आपनकर डायरेक्ट मेथड बा आपन को प्रत्यक्ष पद्धति की आचरण करिया पड़िबो तो प्रत्यक्ष पद्धतिर एक्चुअली इंग्रेजी टर्म टी कौन इंग्रेजी टर्म तार होचे डायरेक्ट मेथड ठीक अच्छे तार इंग्रेजी शब्द हूँ डायरेक्ट मेथड तो ता पूर्व गोटे शब्द अच्छी इंड्यूटिव मेथड ये हूँ आपन आरोह पद्धति तापर अच्छे आपन डिडक्टिव मेथड ये हूँ आपन अवरोह पद्धति ओराल मेथड ये हूँ आपन मौखिक पद्धति मौखिक पद्धति केवल क्लास आपंकर संस्कृतमय हेनी तो ये आप रईट आंसर हूँ डायरेक्ट मेथड पूर्व आपन चलता हर्बटीय पंच पद्धति जो आप 5टा पद्धति थी ताकू टी अपडेट करके कौन कराला ना सी आपंकर उपक्रम उपस्थापन प्रयोग यही भाव में 3टा पद्धति के चलुची ठीक अच्छे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा परवर्त प्रश्न कौन रही देखा आज क्लास रे पाखापाखि सब प्रकार क्वेश्चन आपको मिल जाव शिक्षण सह किम सतत क्रिया भवति शिक्षण सहित कौड़ा आपंकर गोटे कंटिन्यूअसली चली थाए शिक्षण सह मूल्यांकन शिक्षण मूल्यांकन एमती के गोटे पार्ट अटे आपड़ एपटे पढ़ाया सहित आप पिलांकर मूल्यांकन करेंगे धरतु क्लास जो आप मन थी टीचर जो पढ़ाऊे तो धरतु गोटे पाराग्राफ टी पढ़ेले पाराग्राफ संपर्क जहाँ किसी प्रश्न रहिले से जिनस पचारे जहाँद्वारा कि कौ पिला केते दूर बुझी से विषय स्पष्ट हो जाऊला नॉर्मली निजे मु प्रैक्टिकल करी पीजी पिलांकर क्लास समय मु देखे से भीतर गोटे पिला अच्छी विषय पढ़ाया समय बहुत बड़ बड़ हाँ मारे बुझिले कि यहाँ हाँ जहाँ कहले मत हाँ मारे एमती रिएक्शन दिए जमती कि सी सब बुझी जाऊँ बोलिकी किंतु ये जो जिनस आसला शिक्षण सहित निरीक्षण को जो आरंभ कली से विषय पढ़ाला जो सामान्य रूप से प्रश्न पचारि आरंभ कली गोटे 2टा क्लास पर मत मुझे स्पष्ट हो गली ना से पिलाटा केवल पढ़ार अभिनय करुच्ची किंतु बिल्कुल किसी पाठ पढ़ुनी सी हठात किसी कौन विषय को बुझीपार तो कहार तात्पर्य होती जदि शिक्षण सहित मूल्यांकन उभय काम जब गोटे थर चलिए मूल्यांकन अर्थ होची आप लास्ट को जो क्वेश्चन पचारे ताद्वारा आप पिला मूल्यांकन करेंगे आप अनुवाचन करेले पिला आदर्श वाचन फास्ट शिक्षक कला परवर्त समय अनुवाचन पिलाने करुँच अनुवाचन समय आप पिला मूल्यांकन करेंगे कौ पिलार उच्चारण दक्षता किपर अच्छी कौन अच्छी आपणकर शिक्षण सहित सदा सर्वदा मूल्यांकन चली था मूल्यांकन अर्थ आप पिला देखुं से कौ पिला आपंकर केमती बिहेवियर कर पिलार काम केमती शिक्षण सहित आप कंटिन्यू जब कोटा चलुची सी हूँ मूल्यांकन प्रत्यक्ष पद्धति बहुलता या कुत्र दृश्यते प्रत्यक्ष पद्धति आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अधिक रूप से कौटी देखा जाए प्रत्यक्ष पद्धति अधिक रूप से व्यवहार कौटी होती सी हूँ आप गद्य भाग में पद्य भाग में आप पढ़ाई पारे प्रत्यक्ष पद्धति कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष सॉरी पद्यर जब आप प्रत्यक्ष पद्धति पढ़ेले ताल आप रस उत्पादन रहा से सब आपंकर नष्ट होमतिका माने लगे से गोटे पद्य बोलिकी कहीं गद्य आपंकर कर्ता क्रिया सब आप धाड़ी था कि पद्य कौन था कर्ता प्रथम धाड़े थे क्रिया तृतीय धाड़े थी कर्मटा से अनुसार थी किए कुआड़े थे तो से सी कौन ना प्रत्यक्ष पद्धति बहुल रूप से आपंकर कौटी गद्य भाग में देखागला पद्य भाग में परोक्ष पद्धति व्याकरण में आपंकर आरोह अवरोह पद्धति और नाटक में आप परोक्ष पद्धति चलाई पारे ठीक अच्छे तो ये थिला ये क्वेश्चन गद्य भाग पढ़ाई आपंकर प्रत्यक्ष पद्धति आपंकर पूर्व 5टा सोपान थी एवं आपंकर 3टा सोपान अच्छी कौन कौन 3टा उपक्रम उपस्थापना प्रयोग चलो नेक्स्ट देखा व्याकरण शब्द पलैला ये किसी पिला एक्चुअली मेंशन करी सर ग्रामर की क्वेश्चन किसी आणतु ग्रामर बेसिक माने क्वेश्चन किसी आणतु एमती किसी पिला अच्छा जो मैंने एक्चुअली बीएड प्रिपेरेसन होती किसी पिला जो मुझे काउनसिल कली से सब गोटे जिन अनुभव कली पिला सब पिला सब कौ दुर्बलता अच्छा सी मैंने ग्रामर तो ग्रामर पर गोटे क्वेश्चन आसो माने स्पेशल प्रैक्टिस सेट आसो जो कि केवल शब्दरूप धातुरूप थी केवल शब्दरूप धातुरूप 100 क्वेश्चन थी इंपोर्टेंट प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से आपंकर मानते से भर क्वेश्चन आसार संभावना रोचे गौ शब्द से द्वितीय बहुवचन किम भवति गो शब्द आपंकर द्वितीय बहुवचन शब्द आपंकर कौन हो 84 नंबर क्वेश्चन आपंकर कह ये आपंकर गौ शब्द
द्वितीय बहुवचन आपनकर कौन रहिला तो देखिले एटी राइट आंसर होची आपनकर गाहा तो फास्ट आपन ये राइट आंसर है द्वितीय बहुवचन गाहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा यशोदा यशोदा शब्दर आपनकर एटी संधि विच्छेदटी कौन रहउची कहबा एटी आपनकर 85 नंबर क्वेश्चन अछि यशोदा यशोदा शब्दर आपनकर माने कौन रहिला एटी संधि विच्छेद कौन रहिला नॉर्मली कि भाबी पारियन जे यशोदा शब्दर भी संधि विच्छेद होउची तो एटी आपनकर यशोदा शब्दर संधि विच्छेद होउची यशः युक्तता यश यशोदा यशः युक्तता यशोदा थरे कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु यशोदा कहार माँ को ना थिला जनरली एटा समस्त साधारण रूप से जानिथिबे संदेह नाही तथापि मु आपण मानकु पचारि देली एटा पाठ्यपुस्तक पद्धति उद्देश्यम किम पाठ्यपुस्तक पद्धतिर आपनकर उद्देश्यटा कोन अटे नॉर्मली पाठ्यपुस्तक पद्धति आपनकर कोठी आछी ना पाठ्यपुस्तक प्रणाली आपनकर व्याकरण शिक्षण क्षेत्र रे आछी आपनकर व्याकरण शिक्षण में गुडाय पद्धति रहिछि गोटे होछि पारंपरिक प्रणाली पाठ्यपुस्तक प्रणाली आरोह प्रणाली अवरोह प्रणाली परियोजना प्रणाली ह्यूरिस्टिक प्रणाली भाषा संसर्ग प्रणाली भी आपनकर 6टा 7टा पद्धति खंडे आपनकर रहिछि तो सेई जो 6-7टा पद्धति रहिला से भितरे पाठ्यपुस्तक पद्धति रे एक्चुअली रो उद्देश्यटा कोन अटे तो पाठ्यपुस्तक पद्धति रे आउ गोटे ना होची गतानुगतिक पद्धति आपण माने स्कूल रे देखिथिबे प्राय जगह रे कोन करचंती बहीटा को धरि दउचंती बही रे जहा लेखा आइछि संस्कृत शिक्षक बहीटा को धरि दउचंती धरंतु दशम श्रेणी प्रथम पाठ ना अछि सुशिष्य उपमन्यु मोर जा मने अछि मु ताकू आधार करी कहूची शिक्षक बही खंड के धर दउचंती एवं पढिबा आरंभ कर दउचंती संस्कृत रीडिंग करूचंती कोन सीधा सळक ना सेठी पूर्व ज्ञान परीक्षण करूचंती विषय उपस्थापन करूचंती किछि नै सीधा सळक पढिबा आरंभ करूचंती कोन ना आसीत धर्म्य ऋषि उपमन्यु नाम शिष्य सीधा चिंता पीत करिवार नै तापर से तार ओडिया कहि दउछंती धर्म्य ऋषिंकर उपमन्यु नामक शिष्य थिले तो या द्वारा पिला माने कोन हो गले ता पिला मानकर ना पठन कौशल वृद्धि पारिबो पिला मानकर उच्चारण ज्ञान प्राप्ति हुए ना से माने शब्द सहज रे चिन्हि पारंती ए सब समस्या हुए तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली अर्थ होची गतानुगतिक प्रणाली जेमिति पूर्वरु चलले से माने ताको फॉलो करले छाडंतु पाठ्यपुस्तक प्रणाली भवति गतानुगतिक प्रणाली तो एठी आपनकर कोन रहउची पाठ्यपुस्तक पद्धतिर उद्देश्य कौन ना संस्कृत अर्थ अवबोध तो राइट आंसर आपनकर होची एठी कौन ना संस्कृत अर्थ अवबोध होची आपनकर पाठ्यपुस्तक प्रणाली रो बा पाठ्यपुस्तक पद्धति रो आपनकर उद्देश्य अटे याकु आउटे ना कोन दी हेची ना गतानुगतिक प्रणाली आ एही पद्धति रे शिक्षक कोन करिथे ना बही को आधार करिके पाठ पढ़ा करंती एवं छात्र मानकर अबोध स्थल रे शिक्षक स्वकीय बुद्धि प्रयोग करी व्याख्यान द्वारा ताको दूर करियो चेष्टा करंती विद्यार्थी कोन करिथे ना विषय वस्तु को मुखस्थ करी मन रखंती एवं भाषा व्यवहार प्रयोग करिथंती या द्वारा पिलांकर कोन होची फायदा कोन ना पिलांकर स्मरण शक्ति को फास्ट कथा वृद्धि पाइला ता सहित अल्प स्मरण शक्ति छात्र मानक पक्ष रे पद्धति कोन केबेल ग्रहण योग्य होनी काइना ताको कष्ट मन रखिया भारी कष्ट केवल भलो जदी एटा का पाइ ना ई होची भलो पिला पाइ ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा कस्याम विधौ शिक्षक कथम श्रावयते को विधि रे फास्ट पिलाटी कोन करूची ना टीचर फास्ट आपन कराची गोटे गप कहूची प्रवचन विधि आधुनिक विधि परंपरा विधि प्रश्न उत्तर विधि क्यों विधि रे फास्ट टीचर आसी आपन कोन करूची ना गोटे गप कहूची 87 नंबर क्वेश्चन अछि एठी कहबा फास्ट आपनकर जदी आसी शिक्षक जदी को पद्धति रे आपनकर गोटे कथा कहला सी होची आपन प्रवचन विधि प्रवचन अर्थ कोन भाषण दबा माने कोड विषय रे प्रवचन रे मध्ये कोन सब पूरा सत सत कथा को आउची गप मध्ये सेठी को आउची किछि कथा मध्ये को आउची थिले जणे ऋषि तांकर एमती एमती हेथिला ई रूप रे आपन कथा गोटे उपस्थापन करा होची सेति बेले केउ पद्धति रे फास्ट शिक्षक आसी कथा कहूची ना सी होची आपन प्रवचन विधि रे तरंतु आपन जाई पिला को कोन पढाइबे ना सुशिशु उपमन्यु 10th क्लास रे फास्ट पाठ पढाइबार अछि तो से समय आपन कोन करिवे जे पिला को डायरेक्ट पढाइबार बही को धरि के आज पिला ने सुशिशु उपमन्यु पाठ पढिबा सेमति न कहि आमे पिला जदी पढाइबा कि परि ना भलो पिला जे हेइथे भलो छात्र जे हेइथे गुरु को कथा से सुनिते से जीवन में सफल होइथे एमती गोटे बढ़िया कथा गोटे अछि चाल पिला ना मु तुम कहबी उदाहरण एठी देबे आरुणी रो विषय देबे आरुणी किपरि एक्चुअली गुरु आज्ञा पालन करथिला पिला बहुत बढ़िया खुशी रे सुनी एठी सीधा सड़क विषय प्रवेश न करिकी तो कस्याम विधु आदौ शिक्षक कथम श्रावयते तो सी होची आपन प्रवचन विधि फास्ट पिला कोन करे जे गप्पडी को आछे गप्प सुनला पर पिलांगर पाठ प्रति बहुत आग्रह आछे तापर पिलान पाठ पढि आरंभ कर दियंती नेक्स्ट देखिबा हां अवरोह पद्धति विधम अवरोह पद्धति रे आपनकर विधि केतरा अछि तो अवरोह पद्धति रे आपनकर विधि अछि 6टा कोन देछि 6टा पद्धति या को टिके मन रखिता नॉर्मली आपण माने साधारणतः आपण पढिथिबे तथापि आपण को टिके रिमाइंड करिया पे आपनकर पद्धति अर्थ होछि जो व्याख्यानम षड विधम ता ऊपर कहिछि आउ किछि नै
ये कौन 93 नंबर क्वेश्चन पड़े आसला 92 नंबर क्वेश्चन कौन गला 87 5टा क्वेश्चन ना कौन ये डायरेक्ट 93 नंबर क्वेश्चन पड़े आस छाड़ू ये विषय मोर भी धारणा नहीं कौन एक्चुअली आम टेक्निकल टीम कर तो 93 नंबर क्वेश्चन हठात आसी तो अवरोह पद्धति आपंकर विधि विधि अर्थ हूँ आपंकर जो व्याख्यान छटा रहा ताकू ये पचारि कौन कौच पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थम समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम केते भाग भाग है ये हूँ आपंकर 6 भाग भाग होती ठीक अच्छे केते भाग भाग है नहीं हूँ आपंकर 6 भाग कौन कौन से कौच आपंकर पदच्छेद पदार्थोक्ति पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपार्थम समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम नेक्स्ट देखिबा इनडायरेक्ट प्रोज मेथड कीदृश इनडायरेक्ट प्रोज मेथड ये एक्चुअली कार आउट ना तो इनडायरेक्ट प्रोज मेथड कह गले यहाँ हूँ फास्ट प्रोज मेथड अर्थ बुझी दिंतु ये हूँ आपंकर कौन प्रोज मेथड अर्थ हूँ अन्वय पद्धति ठीक अच्छे प्रोज ऑर्डर मेथड सॉरी एक्चुअली ऑर्डरटा छाड़ देती प्रोज ऑर्डर मेथड अर्थ हूँ आपंकर अन्वय पद्धति ये सर दुईटा आपंकर रहा अन्वय पद्धति गोटे हूँ आपंकर खंडान्वय और हूँ आपंकर दंडान्वय तो दंडान्वय अर्थ हूँ डायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड इनडायरेक्ट प्रोज मेथड अर्थ हूँ आपंकर खंडान्वय पद्धति तो इनडायरेक्ट किए सी आपंकर आसीगला खंडान्वय राइट आंसर आपंकर ये कौन ना सी हूँ आपंकर खंडान्वय पद्धति दंडान्वय कौन डायरेक्ट अर्थ हूँ गोटे थर के आपंकर श्लोकर अर्थ आसीगला खंडान्वय खंड खंड होकर आसुच्ची खंडान्वय अर्थ हूँ इनडायरेक्ट आउ डायरेक्ट अर्थ हूँ आपंकर दंडान्वय पद्धति मन रखी दिंतु प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड परोक्ष पद्धति इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड सी हूँ आपंकर दंडान्वय इनडायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड सी हूँ आपंकर खंडान्वय ये संस्कृत वा इंग्रेजी वर्ड गुड़िक रही गोटे आप स्पेशल माने कौन स्वतंत्र गोटे दिन तापर क्लास कले और भल हम बोली भावुँ दंडान्वय पद्धति दृश्यते दंडान्वय पद्धति केउठी देखा जाए दंडान्वय पद्धति आपंकर कौ भाषा शिक्षण देखा जाए संस्कृत रे ओडिशा रे ओडिया भाषा रे हिंदी भाषा सर्वासु भाषासु ये दंडान्वय पद्धति आपंकर मुख्य रूप से देखा जाए संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा पढ़ाई ही दंडान्वय पद्धति को आरंभ कराई तो राइट आंसर आपको ये कौन होची सी हूँ संस्कृत भाषा दंडान्वय पद्धति आपंकर कौटी मूल रूप से देखा जाए सी हूँ संस्कृत भाषा अन्य कौन भाषा ये दंडान्वय पद्धति देखा जाए पद्य आप मन अच्छी कि स्कूल जो पढ़ुले संस्कृत बही सीताया बदगमनम थी आप 10th क्लास ताहा तले अन्वय बोली देइथिला ओडिया जो फास्ट पाठ थिला से ओडिया फास्ट चैप्टर कौन अन्वय बोली देइथिला कि से डायरेक्ट पढ़ाऊला तो कह गले कौन आपंकर अन्वय पद्धति दंडान्वय पद्धति आपंकर केवल ही केवल आप संस्कृत भाषा ही तैयारी होता अन्य भाषा अन्य भाषा पद्धतिटा ना आगे सी संस्कृत आउ गोटे स्पेशलिटी अच्छी द्विवचन जहाँकि अन्य भाषा ना तो से भाव में कहीपर दंडान्वय पद्धति आपंकर कौन केवल ही केवल संस्कृत भाषा ही आसी संस्कृत भाषा क्षेत्र ही व्यवहार कराऊँच अन्य सब पद्धति अन्य भाषा व्यवहार हो पाए कि संस्कृत भाषा जो कौन पद्धति व्यवहार होती सी हूँ आपंकर कौन ना सी हूँ दंडान्वय पद्धति इंग्रेजी नाटा कौन ना डायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड मन रखी दिंतु प्रोज ऑर्डर मेथड अर्थ हूँ अनुवाद सॉरी अन्वय पद्धति और डायरेक्ट प्रोज ऑर्डर मेथड हूँ दंडान्वय इनडायरेक्ट प्रोज ऑर्डर हूँ आपंकर खंडान्वय सूत्रानुसार क्रियापद से निरूपणम सूत्र अनुसार क्रियापदटीर निरूपण करने ये क्यों प्रकार कौन कही क्यों प्रकार आपंकर पद्धति अटे खंडान्वय पद्धति दंडान्वय पद्धति परोक्ष पद्धति अथवा प्रत्यक्ष पद्धति धरतु सूत्र आसीगला तो ये आपको प्रत्यक्ष परोक्ष तो हबार प्रश्न ही उठुनी जदि हबार संभावना अच्छी आपंकर खंडान्वय अथवा दंडान्वय होची क्रियापदर निरूपण करने सूत्र अनुसार कहबे ये आपंकर राइट आंसर कौन रोचे सूत्र अनुसार क्रियापदटीर निरूपण करने 96 नंबर क्वेश्चन रही कहबे ये आपंकर राइट आंसर कौन रोचे 69 नंबर तो ये हूँ आपंकर खंडान्वय पद्धति सूत्र अनुसार क्रियापद निरूपण आपंकर कौटी होता है सी हूँ खंडान्वय पद्धति होता है सूत्रानुसार क्रियापद से निरूपण कुत्र भवती नाम खंडान्वय पद्धति खंडान्वय पद्धति फास्ट आपंकर कौन कराए ना श्लोकर प्रत्येक पद को पृथक पृथक कराए मैंने पदच्छेद आपको फास्ट कराला श्लोकर प्रत्येक पद को संधि होगी जब पदच्छेद कर क्रियान्वयितम कारकम सूत्र अनुसार आपन कौन कर प्रथम क्रियापद को आपन निरूपण कर तो सूत्र अनुसार मैंने कौ सूत्र ना क्रियान्वयितम कारकम यही सूत्र अनुसार क्रिया को अनुसरण करके बाकी शब्द गुड़िक रही सूत्र को अनुसरण करके आपंकर कौन कराऊँच फास्ट क्रियापद को निरूपण कराब तापर अन्य पद गुड़िक अलग अलग कराब तो यही सूत्र अनुसार कौन कराऊँच ना आगू को बढ़ा जाऊँच तो ये आपंकर राइट आंसर होची खंडान्वय पद्धति और खंडान्वय पद्धति आउ गोटे ना होची प्रश्नोत्तर पद्धति या आपंकर कौन कराई ना आरोह पद्धति विकल्प बोली कहुई किसी जगह ये कहुई कौन आपंकर ना सॉरी
ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ପରି ଆରୋହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କହିଦେଲି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଅପେକ୍ଷା ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କରାଇବା ତାହେଲେ ପିଲା ଟିକେ ଭଲ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଇଂରାଜୀ ନାଁଟା କ'ଣ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂରାଜୀ ନାଁଟି କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଥିବେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼। ତ ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଏ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଦୁଇଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ବା ଇଂରାଜୀ ନାଁଟା କ'ଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସରକୁ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। କେଣ୍ଟମ୍ ବର୍ଗ ଶାଖା ନାସ୍ତି। କେଣ୍ଟମ୍ ବର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିତରୁ ଶାଖା କୋଉଟା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ପରିବାର ଯଦି ମନେ ଥିବ, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଛି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ କୁଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେଣ୍ଟମ୍ ବର୍ଗ କ'ଣ ସତମ୍ ବର୍ଗ। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବର୍ଗ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସତମ୍ ବର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଣ୍ଟମ୍ ବର୍ଗ। ସତମ୍ ବର୍ଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ଆସିଲା ନା ସତମ୍ ବର୍ଗରେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଆଉ ଇରାନୀ ଶାଖା ଆସିଯାଇଛି। କେଣ୍ଟମ୍ ବର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୈଲାଷ୍ଟିକ୍, ଗ୍ରୀକ୍ ଶାଖା ଏବଂ ଇଟାଲିକ୍ ଶାଖା। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟା ଶାଖା ରହିଛି, କୈଲାଷ୍ଟିକ୍, ଗ୍ରୀକ୍, ଇଟାଲିକ୍। କୈଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶାଖାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ରହୁଛି। ତ କେଣ୍ଟମ୍ ବର୍ଗର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ଭାଷା କୈଲାଷ୍ଟିକ୍, ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଇଟାଲିକ୍। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନାସ୍ତି ବୋଲି ଦେଇଛି, ତ ନାସ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଶାଖା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଇଟାଲିକ୍, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ବାକି ଯେଉଁଟା ଯଦି ଏଠି କେଉଁଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ନାହିଁ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁଟାନିକ୍। ଏଇ ଟ୍ୟୁଟାନିକ୍ ଭାଷାଟା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଇରାନୀ ଶାଖାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି। ଇରାନୀ ଶାଖାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଛି ଟ୍ୟୁଟାନିକ୍ ଶାଖା ଆସିଛି। ମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ସତମ୍ ବର୍ଗ କେଣ୍ଟମ୍ ବର୍ଗ। କେଣ୍ଟମ୍ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସତମ୍ ବର୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତମ୍ ବର୍ଗ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଶାଖା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇରାନୀ ଶାଖା। ଇରାନୀ ଶାଖାର ଫାଷ୍ଟ ଭାଷା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁଟାନିକ୍ ଶାଖା। ତାପରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଫାର୍ସି, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଛି ଆଧୁନିକ ଫାର୍ସି। ଆଉ ଏ ଫାର୍ସି ଭାଷାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ସେଇ ଫାର୍ସି ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କେନ ପ୍ରଦୀୟତେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ଦିଆଯାଏ? ମାଧ୍ୟମିକ, ହଁ କିଏ ଦିଏ? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାନ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କେନ ପ୍ରଦୀୟତେ। ପୁରାତନ ପ୍ରଣାଳୀ, ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ, ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଥବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ବିଭାଗ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛି, ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଭାଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତତ୍ପର ଅଛି? ପୁରାତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦିଆହେଉଛି, ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। କିଏ ରହୁଛି? 98 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କିଏ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ଆସୁଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦଟା କେଉଁ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ନାହିଁ, ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏହା କହିବାକୁ ଗଲେ ବି। ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନयोः ବିଷୟस्य महत्त्वम् आयोगस्य निर्धारित। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ପଢ଼ିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କେଉଁ ଆୟୋଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ବା କେଉଁ ଆୟୋଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲା? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆୟୋଗ, ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଆୟୋଗ, ନୀତି ଆୟୋଗ, ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଅଧ୍ୟାପନयोः ବିଷୟस्य महत्त्वम् ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେ ହେଉଛି ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଆୟୋଗ। ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଆୟୋଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲା। ଭାବନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କସ୍ୟ ରୂପ। ଭାବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଟେ? ଲେଖନ, ଶ୍ରବଣ, ମୌଖିକ, ପଠନ। ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ରହିଲା ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଆତ୍ମକ। ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗଲେ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ, ଶ୍ରବଣ, ପଠନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବା ଏଇ ଦୁଇଟା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଏବଂ ଭାଷଣ କୌଶଳ, ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଏବଂ ପଠନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କୌଶଳ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆସିଛି ଭାବନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭାବନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କୌଶଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଥାଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କୌଶଳ ବୋଲି ଥାଏ, ଏଇଠି ଭାବନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦେଇଛି। ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କୌଶଳଟି ଲାଗିଥାଏ ନା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଥାଏ ଫାଷ୍ଟରେ ନା ଲେଖନ କୌଶଳ ଏବଂ ଭାଷଣ କୌଶଳ। ଭାଷଣ ଏବଂ ଲେଖନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୌଖିକ ଏବଂ ଲିଖିତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ମୌଖିକ କୌଶଳ କ'ଣ ନା ମୌଖିକ କୌଶଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌଖିକ କୌଶଳ ଶ୍ରବଣ, ଭାଷଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌଖିକ କୌଶଳ। ଲିଖିତ କୌଶଳ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ଏବଂ ଲିଖନ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା କୌଶଳ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭାବନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କସ୍ୟ ରୂପମ୍। ତ ଭାବନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦୁଇଟା କୌଶଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଖନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷଣ। ଭାଷଣ ତ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଲେଖନ।
ठीक अच्छे तो ये थिला आज बाकी आपंकर कौन रहा श्रवण मध्य रहा आपंकर कौन ना मौखिक कौशल किंतु ग्रहणात्मक ये मध्य आपंकर गोटे कौशल अटे कि मौखिक कौशल बोली किसी ना पठन कौशल मध्य आपंकर कौ प्रकार कौशल गोटे ये आपंकर होगा ग्रहणात्मक कौशल और लिखित कौशल तो राइट आंसर आपन कही लेखन कौशल ठीक अच्छे तो ये थिला आज पे क्वेश्चन थिला जो क्वेश्चन गुड़िक आम डिस्कसन कले तो पुणी थे नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा बाकी क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थिला 2024 ताकू डिस्कसन करवा एवं एभली बहुत गुड़े टॉपिक जोड़ा जोड़ा आपण प्रैक्टिस दरकार से क्वेश्चन को मध्य ए मॉक टेस्ट उपर पाइपर रोचे समस्त बहुत बहुत धन्यवाद लिंक को आउे कौन शेयर करूँ जहाँद्वारा बहुत जन उपकृत हो पारे भारत संस्कृत वंदे मातरम धन्यवाद।